Danas ćete, moji dragi gledatelji, saznati da li imate išias. To je jedna od najčešćih bolesti kralježnice i što vam ja dugi niz godina svakodnevno viđam u svojoj ordinaciji. Nešto ću vam više reći o samoj anatomskoj strukturi kralježnice, što je jako bitno da kasnije shvatite zašto imate ovaj problem, koji su naravno simptomi. I na kraju emisije ću vam dati mojih prajer izvanrednih savjeta kako ćete prirodno i sigurno ukloniti tegobe vezano sa ovom vrstom bolesti kralježnice. Da bi malo bolje, moji dragi gledatelji, shvatili zašto zapravo nastaje išias i koji su njegovi glavni simptomi, morate shvatiti da ključnu ulogu u ovome igraju određene strukture našega tijela. I tu prije svega ovdje govorimo o mozgu, leđnoj moždini i nešto što se nazivaju živci. Naša leđna moždina ili kralježničina moždina ćete mi lijepo shvatiti kao da je jedna nit debljine kao mali prst koji se direktno spaja sa našim mozgom u ovome gornjem dijelu kralježnice. I kroz našu cijelu kralježnicu prolazi jedan tunel, ajmo ga tako shvatiti, kroz kojega prolazi sama kralježničina, moždina. Rekli smo jedna, ajmo tako reći, kao malo deblja nit koja je sastavljena od milijone ili milijarde različitih vrsta stanica, koji su napravljeni kao snopovi i što je nama jako bitno za reći. Iz cijele naše kralježnice izlaze živci prema ostatku tijela. I to je onaj dio kad se spajamo mozak kroz leđnu moždinu sa ostatkom. Da dođemo u donji dio naše kralježnice, dakle ovaj dio vezano za išijalgiju, ključni problem svih vas će biti pritisak na ovaj jedan veliki živac koji izlazi iz donjeg dijela leđa, koji se naziva išijadični živac. Ili bi mi još nazvali u medicini nervus išijadicus. I leđna moždina i živci zajedno sa mozgom su ekstremno osjetljive strukture. Vi kada njih pritisnete ili stavite pod nekakav problem i 1 mm, on će početi stvarati vama određenu vrstu problematike. I vi kada malo bolje razmišljate o samoj kralježnici, znate da kroz onaj tunel što smo rekli da se naziva kralježnična moždina, prolazi naša, sama moždina, ona je zaštićena sa samim kralježnicima. Jer naše tijelo štiti upravo tu moždinu od bilo kakvih vanjskih utjecaja. A između svakih kralježaka se nalazi nešto što mi nazivamo intervertebralni disk ili diskus. A njega ćete mi lijepo shvatiti kao da je jastučić koji se nalazi između dva kralježka. I onda imamo strukture kralježnice koje se nazivaju kralježci, diskovi, kralježničina moždina i zadnje ono što je jako bitno, to su i živci. A živce ćete mi lijepo shvatiti, kao što smo rekli, da je moždina malo deblja nit i živce ćete mi shvatiti kao tanke niti koje putuju po našem tijelu. Dakle, i oni su odgovorni za prijenos svih onih signala koji dolaze nama iz mozga. Dakle, iz mozga putem kralježničine moždine, putem živaca, impulsi, informacije za cijele naše tijelo. I isto tako obrnuto. I kada mi iz bilo kojih razloga pritisnemo taj išijadični živac koji se nalazi nama u donjem dijelu kralježnice, a njegove oznake će biti L1, L2, L3, L4 ili 5, jer imamo 5 bitnih kralježaka u tom donjem dijelu leđa, vi dobijete išijalgiju ili išias. Koji su najveći uzroci samoga išijasa? Ja ću vam reći po iskustvu rada sa pacijentima zadnjih 23 godine. Dakle, ja sam u svom životu tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta izliječio od bolesti kralježnice. I svaki put, zapravo u najvećem broju slučajeva, vi imate nešto što se naziva hernijacija diska, bulging diska, protruzija diska i slične vrste tegoba. Što to u kratkim crtama znači? Znači da se vaš disk koji se nalazi između kralježaka ispupčio, iskočio iz svoga ležišta. I rekli smo da je sami disk kao jastučić koji je tvoren, ajmo tako reći, od nekog materijala sličnog želeu ili gelu. I kada on iscuri, on počinje pritiskati korijen živca i ovisno koji živac pritišće u donjem dijelu leđa, mi imamo tako određene vrste simptoma. I što se zapravo događa? Prvi simptom kada ćete znati da imate išijalgiju ili išias, biti će osjećaj utrnutosti, žarenja i peckanja koje vama putuje od donjeg dijela leđa. Specijalno ćete osjetiti recimo u kukovima ili oko gluteusa i onda se u gorim situacijama spušta niz nogu. Dakle, osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja i sličnih vrsta senzacija koje putuju niz nogu i ako ovakve vrste senzacija osjećate sve do stopala, u izuzetno se teškoj situaciji. Dakle, imate ove vrste senzacija. Druga perspektiva, biti će osjećaj bolova koji isto tako putuje u kuk i kroz nogu, ovisno koliko je veći problem. Jer sve to prenosi osjet
zapravo samoga živca koji izlazi iz donjeg dijela leđa. I mi kada razmišljamo o samo išijalgiji, postoji još određene vrste problema koje mogu uzrokovati, a to su recimo artrotske promjene, osteoartroza, spinalna stenoza i druge vrste perspektiva. U težim oblicima bolesti vi ćete sigurno početi osjećati iznimno otežano hodanje, recimo ukočenost u nozi, grčeve u nogama redovito. To se može biti u nadkoljenici, može biti potkoljenici, može biti skroz do stopala. I u najgorim vrstama zapravo same bolesti, kada to bude izuzetno kritično, vi ćete imati osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja, bolova i što je još bitnije gubitka snage i osjeta u samoj nogi sve do samoga stopala. I to ono što je zapravo najgore u samom išijalgiji ili išijasu, početak gubitka kontrole same noge. To ono kada pokušate stati, napraviti korak, jednostavno ne možete jer nemate niti balans niti kontrolu. To samo znači da je onaj disk u najvećem broju slučajeva iznimno pritisnuo na korijen živca i tu moramo napraviti iz svih mogućih perspektiva riječi. I još samo zadnja napomena za kraj, u ekstremnom broju slučajeva, zapravo u ekstremnim slučajevima zna se dogoditi da išijalgija ili išijas počne vezati se za probleme sa stolicom i sa urinom. Ako počnete gubiti kontrolu nad stolicom i urinom, to su ekstremno teške situacije samoga išijasa. I ovo morate znati. Vodite računa da ovi simptomi se previše ne spuštaju niz nogu. Ja kada mojim pacijentima objašnjavam kolikom su velikom problemu kada imaju recimo išijalgiju ili išijas. Ajme lijepo shvatite nogu kao da vam je jedna skala od 1 do 10 i da mi je na broj 1 tamo negdje oko kuka ili stražnice, a broj 10 vam je dole u stopalu. I što se više spuštate od jedinice prema dolje, vaši simptomi su gore. Dakle, ukoliko imate tegobe recimo do kuka, to su manje problematične tegobe. Ako imate do nadkoljenice, malo su gore, ali ako imate sve tegobe do stopala, nažalost to je ekstremno teško i kasnije problematično za liječiti. Kako vi to želite rješavati? Nikako ne želite nešto agresivno raditi sa vašom kralježnicom. Nema natezanja, nema lomljenja, nema sličnih situacija koje vama dodatno mogu oštetiti onaj korijen živca i onaj diskus. Sada vodite mi računa o tome, veliki broj vas to radi. Nećemo se masirati, natezati, lomiti i slične perspektive, nego želimo dati najbolju šansu samome živcu da se on počinje oporavljati od same vrste upala. I ono prvo što ću vam reći, kada imate imalo ozbiljnije tegobe toga tipa, vama će značajno pomoći metode fizikalne terapije i rehabilitacije. I to vam ja radim redovito, desetljećima, to su metode koje se nazivaju elektroterapije, laserske terapije, magnetoterapije i slične vrste terapijskih procedura koje nemaju niti jednu nus pojavu, a mogu značajno otpustiti upalu vašega živca. I to vodite računa, to nisu agresivne metode koje mogu vama još značajno pogoršati situaciju, nego su znanstveno dokazane metode, uz pomoć aparata rješavate ovo problem. Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću pomoći svima vama koji imate veliki problema sa bolestim leđima, pa želite pronaći prirodne načine koji bi vam mogli olakšati vaše tegobe. I ova današnja emisija će biti izvanredna. Govorit ću o jednom specijalnom prirodnom lijeku koji ja često koristim u svojoj praksi. Izvanredno je pomogao velikom broju mojih pacijenata. Saznat ćete više o prirodnom lijeku jer ima veliki broj zdravstvenih blagodati i na kraju emisije ću vam dati specijalne načine kako ćete konzumirati ovu biljku. Svi koji imaju bolove, ukočenost, trnjenje, žarenje ili artrotske promjene u kralježnici, rukama ili nogama, ova biljka će definitivno pomoći. Ovo mogu reći iz prve ruke jer vam liječim pacijente od bolesne kralježnice preko 25 godina. Jedna od biljaka sa koju sam prvo naučio da pomaže kod bolesnih leđa naziva se indijski tamjan ili bi ga još možda našli pod imenom Boswellia serrata. Ovo je jedan od onih prirodnih lijekova koji sam nešto prvo naučio možda prije 20 godina unatrag i onda sam imao, rekao sam, skoro nekih 20 godina primjene u radu sa pacijentima koji imaju bolesna leđa. Ovaj indijski tamjan izvanredno je pomagao. Ono što možemo reći, Boswellia serrata je drvo podrijetlom iz Indije, koje proizvodi posebne spojeve za koje je utvrđeno da imaju jake protuupalne i potencijalno antikancerogene učinke. Među vrijednim komponentama Boswellie serrate su terpeni, bosvelična kiselina,
triterpeni, monosaharidi, steroli, tanini i mnoge druge svojstva. Ove dakle, kemijske supstance koje se nalaze u ovoj biljci ima nevjerojatna antioksidativna, protuupalna svojstva i mora drugih situacija. Zašto je izvanredno? Hrpa ovih biljaka diljem svijeta koji se koriste tisućama ili za milionima godina unatrag, one su razvile svoje obrambene mehanizme za zaštite da tako recimo specijalnu vrstu biljke ne napadne druge recimo nametnici. I upravo ove kemijske supstance koje štite biljku mogu štititi i nas i to se upravo nalazi u samoj Boswellii serrati. Ono što možemo reći, mnogo prije nego što su postojali lijekovi i dodaci za smanjivanje upala, ekstrakti dobiveni iz različite vrsta stabala Boswellie korišteni su za liječenje svih vrste upalnih stanja, kao što su bolesti probave i srca. Postoji više od 20 različitih vrsta Boswellie, a najviše rastu u suhim staništima planina sjeverne Indije. Druge vrste srodnih stabala Boswellie, uključujući Boswellia sacra i Boswellia carteri, rastu u područjima kao što su Oman na Bliskom istoku i dijelovi sjeverne Afrike. Ove vrste Boswellie imaju slične ljekovite sposobnosti kao Boswellia serrata. I ono što mi danas apsolutno znamo, veliki broj osoba ima probleme sa leđima radi onih artrotskih promjena, probleme sa živcima i slično nakon 40, 50, 60 godine pa nadalje. Nažalost, ovaj užasno loš način života modernog čovjeka danas razvija probleme ovoga tipa već kad imate 20-30 godina, što je jako, jako loše. I ovdje veliku ulogu upravo u smanjivanju problema artrotskog tipa i smanjivanju bolova, upala, ukočenosti u vašim leđima igraće indijski tamjan. Ovo je daleko bolja verzija da je konzumirate protiv, recimo, umjesto lijekova za bolove i dobivanje injekcija i slično. Što ove biljne ekstrakte čini toliko korisnim za zdravlje i borbu protiv bolesti? Mnogo toga ima veze sa načinom koji su kemijski spojivi i reguliraju imunološki sustav. I ono što morate znati, osim problema sa kralježnicom, ovo je jedan izvanredan prirodni lijek za probleme i zapravo sprečavanje nastanka raka, što je izvanredno za reći, jer ima nevjerojatnu mogućnost poticanja našeg imuniteta i poticanje nečega što se naziva apoptoza, odnosno stanično odumiranje vrsta raka. I još bolje uzimamo da uopće spriječimo nastanak raka, što je izvanredno bitna vijest. Ono što možemo reći, indijski tamjan je preporučeni prirodni lijek kod infekcija gornjih dišnih puteva, prehlade, viroze, gripe, astma ili bronhitis. Sve se liječi sa indijskim tamjanom. Još jedna aktivna komponenta Boswellie se naziva inosele acetat, koji ima slične moći za snižavanje upalnih reakcija, osobito onih koji ciljaju mozak i ubrzavaju kognitivni pad. Ovo vam prevedeno znači, moji dragi gledatelji, da koristeći ovaj izvanredni prirodni lijek značajno podržavate zdravlje vašeg srca i krvnih žila, sprečavate nastanak recimo krvnih ugrušaka. Jedan od mnogih drevnih prirodnih načina poboljšavanja našeg zdravlja, a koji su koristili dakle, osobe stotinama ili tisućama godina unatrag, biti će pomoć zdravlju usta i usne šupljine. U davna vremena osobe su radile tekućinu za ispiranje usta. Recimo čaj od Boswellie možete grljati i ispljunuti ili jednostavno umiješate prah od Boswellie u samu vodu, izblikljate samo grlo i na ovaj način uklanjate štetne bakterije, viruse, čak možete ukloniti sluz iz gornjih dišnih puteva. Ovo je jako dobro ako imate laringitis, prehladu, bolesti usne, šupljinje i more toga. Boswellie ima još mnoge druge zdravstvene blagodati i za današnju emisiju mi je bilo najbitnije za reći. Ukoliko želite dati šansu zdravom načinu života i želite unositi prirodne lijekove, Boswellie bi vam mogla izvanredno pomoći kod bolesnih leđa. Vodite računa da naučite prakticirati najzdraviji režim prehrane na svijetu koji se naziva isprekidani post. Ako redovito prakticirate isprekidani post i redovito koristite ovakve prirodne lijekove kao što sam sada rekao, imate nevjerojatnu mogućnost
značajno poboljšavanje vašeg zdravlja na potpuno prirodan i siguran način. Samo vodite računa da sve ove lijekove ne uzimate na pamet i ne uzimate bez suradnje sa vašim medicinskim stručnjacima. Generalno ovako razmišljajte. Istovremeno kemijske lijekove za bolove ne smijete kombinirati sa ovim prirodnim lijekovima. Možete birati ili jedne ili druge, a to je zapravo vaša odluka. Za one osobe koje žele zdravo živjeti, potrudite se uzimati prirodne lijekove, konzumirati zdrav način života, ovo će vam izvanredno pomoći. Moji dragi gledatelji, ako vi znate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama kada ste imali bolesna leđa, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Znači, moji dragi gledatelji, preporučiti još jedan izvanredan prirodni lijek koji ja redovito preporučujem mojim pacijentima, specijalno ukoliko imate bolesna leđa i specijalno probleme recimo sa artroskim promjenama. Ova vrsta prirodnog lijeka se naziva kril ulje i u današnjoj emisiji ćete saznati puno više o kril ulju, koje su njegove zdravstvene blagodati i kako ga zapravo trebate konzumirati. Kril ulje je dobiveno od krila, koji su mali rakovi slični škampima. Ovo ulje sadrži široku paletu omega-3 masnih kiselina, uključujući EPA i DHA. Te masne kiseline dobivene od fosfolipida. Uglavnom se nalazi na Antarktiku. Riječ kril na norveškom znači kitova hrana, što je čini prikladnom jer su primarna hrana bijelih kitova, balena i manta. Nevjerojatan prirodni lijek koji vi danas super jednostavno možete kupiti u obliku dodataka prehrani. Ono što je jako interesantno reći za kril ulje. Ovo je jedan od onih prirodnih lijekova koji vama je izvanredan u visokoj koncentraciji nečega što se naziva astaxantin. Astaxantin je jedan od najpoznatijih prirodnih antioksidanasa, odnosno, ajmo prevedeno znači, prirodnih protuupalnih lijekova, što veliku ulogu igra ukoliko imate bolesna leđa. Kril ulje je izvanredan izvor zdravih masnoća koje se lako apsorbiraju u tijelo. Ovo je izvanredan prirodni protuupalni lijek, a posebno ga preporučujem kod svih osoba koji imaju bolove u leđima, ali i bilo koje tegobe vezane za zglobove, mišiće i živce. Ovo je jako bitno za osobe koje imaju bolesnu kralježnicu, jer uzimajući kril ulje smanjujete bol, ukočenost na prirodan način. Sprečavate nastanak artrotskih promjena i jako pozitivno djelujete na probleme sa živcima koji su često pod upalom, posebno kada je u problemu sama kralježnica. Ima nekoliko situacija koje se redovito ponavljaju, a to ćete imati bolove ili upale živca, imat ćete artrotske promjene. I sve ovo možete rješavati, ili zapravo barem pomoći rješavati ukoliko redovito konzumirate kril ulje. I opet govorim, prirodni lijek nema nikakvih nuspojava i šteta bi bilo da ga ne probate ukoliko imate ovakve tegobe. Međutim, kril ulje ima nevjerojatne druge zdravstvene blagodati. Jedno od najpoznatijih svojstava omega-3 masnih kiselina koje se nalaze u kril ulju je njihov učinak na zdravlje srca. Kril ulje je bogat omega-3 masnim kiselinama. Pomaže smanjiti nakupljanje kolesterola u arterijama i spriječiti stvrdavanje i aterosklerozu. To može značajno sniziti krvni tlak i smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara. Ovo što veliki broj vas ne zna, kril ulje značajno povoljno djeluje na funkcioniranje vašega mozga. A vidite kako dobro znate da je srčane bolesti srca, srčani udar i slično su najgore bolesti modernog čovjeka, a na drugom mjestu su upravo bolesti mozga. Demencija, moždani udar, to sve prevenirate sa kril uljem, što je nevjerojatno bitno za reći. Imat ćete bolje pamćenje, bolju koncentraciju, bolju memorinju i smanjeni rizik od bolesti mozga. Vi ćete tako biti bolje. Razmišljate da kril od depresije, stresa i anksioznosti, a puno više vam dalje bolje raspoloženje, pamćenju i koncentraciju. Redovito uzimajući kril ulje, poboljšavate vaš metabolizam, ubrzavate cirkulaciju te smanjujete nakupljanje viška masnoća. Posjeduje antikancerogeno djelovanje, posebno ako je u pitanju rak debelog crijeva, dojke ili prostate. Još jedna krasna vijest da smanjuje rizik od samoga dijabetesa. I redovito uzimajući kril ulje očekujte puno bolje funkcioniranje vaših očiju, smanjenje rizika od makularne degeneracije, katarakte, glaukoma,
kratkovidnosti, dalekovidnosti i ostalih bolesti oka. Recimo suhih očiju, ovdje vam krilulje može itekako pomoći. Apsolutno redovito koristite krilulje ukoliko želite imati puno bolje funkcioniranje vaših probave, smanjenje rizika od napuhanosti, nadutosti, gastritisa, žgaravice i drugih probavnih poteškoća. Ovdje vam krilulje itekako može pomoći. Krilulje potiče puno bolji razvoj djeteta, posebno razvoj živčanog sustava i mozga. Zato se često preporučuje i trudnicama. Krilulje jača imunitet, neutralizira slobodne radikale u tijelu te smanjuje rizik od kroničnih bolesti. Smanjuje upalne markere u krvi, odnosno C-reaktivni proteini, a švedske studije pokazuju da djeca koji jedu ribu jednom tjedno imaju 11% veću inteligenciju. Apsolutno očekujte bolje zdravlje vaše kose, kože, kostiju i puno toga nama radi krilulje. Danas mi je najbitnije bilo za reći da shvatite da svi vi koji imate već bolesna leđa pokušajte redovito koristiti krilulje. Kako ga koristite? Najjednostavnija verzija, rekao sam, kupiti nekakve kvalitetne dodatke prehrani. Iako vi ovo možete uzimati krilulje u drugim, recimo, prirodnim sastojcima, međutim to će vam biti često teško. Kupite u dućanu zdrave hrane krilulje, konzumirajte ga po onim uputama koje imate na ambalaži. Samo se potrudite da ovo krilulje bude od renomiranih svjetskih proizvođača koji imaju visoku kvalitetu. I onda možete očekivati puno bolje zdravlje vaših leđa. Danas ću, moji dragi gledatelji, reći nešto više zašto imate bolesna leđa, koji su najveći razlozi zašto nikako nećete ozdraviti i da vam govorit ću vam o najbitnijem vitaminu koji ste u velikom šansi da imate u kroničnom nedostatku ukoliko imate bolesna leđa. Možemo reći, danas ćete saznati glavne funkcije ovoga vitamina, gdje ga naći, točne doze i još puno toga. Ukoliko imate bolesna leđa, u velikoj ste skupini osoba širom svijeta. Bolesti leđa su u enormnom porastu zadnjih 30 godina. Ja sam osobno tome svjedok. Jedna od mojih onih osobnih specijalnosti je liječenje bolesti osoba zapravo koje imaju problema sa leđima. Ja vam to radim 24-25 godinu. Imam izvanredan uzorak rada sa pacijentima. Što je bilo prije 20 godina, što je bilo prije 10 godina, recimo što je danas, enorman je porast osoba koji imaju bolesna leđa. Ome sve vam predonosi manjak kretanja, loša prehrana, pijenje velike količine lijekova, prekomjerna tjelesna težina, stres, depresija i mnogo drugoga. I nije čudno što ste bolesti. Najveći problem zašto imate bolesna leđa, zašto ćete uvijek imati bolesna leđa, će biti prije svega što u potpunosti ignorirate simptome vaših bolesti i potpuno se pogrešno liječite. Ja vam to kažem, da gledam svaki dan, tisuće pacijenata sam u svom životu izliječio i vidio što se to zapravo događa. I u tome ste u najvećem broju slučajeva sami krivi. Da li ste se ikada pitali zašto vas bole leđa? Ili zašto pijete lijekove mjesecima, a vama nije ništa bolje? Ovo vas ozbiljno pitam. Da li vama nije sumnjivo da vaše tegobe nikako ne prolazi mjesecima, čak i godinama? A vi svašta pokušavate, a pod pokušavanjem mislim ništa ne radite da budete zdravi. Nego pijete lijekove, idete na injekcije ili takozvane blokade. Pijete jednu vrstu lijeka koji ne pomaže, pa pijete drugu vrstu lijeka, pa nam ni to ne pomaže. Dobijate injekcije svako malo, a vama je dalje ništa bolje. I vi naravno ne želite se ništa truditi jer, Bože moj, jako je teško zdravo živjeti, jel tako, moji dragi gledatelji? Pa da zdravo živiš, pa da vježbaš, pa da kontroliraš tjelesnu težinu i zamislite čuda velikoga da uzimate prirodne lijekove. To je, mislim, jedna velika katastrofa, jel tako, moji dragi gledatelji? Puno je lakše uzimati kemijske lijekove, jesti šta hoćete, ponašati se šta hoćete i onda ćete očekivati da će vaši bolovi nestati. A ono, za veliko čudo, vi ste sve gore i gore, lošije i lošije. I možemo reći da se okrećete drugim metodama liječenja, a to su čudesne masaže, čudesni aparati koji kupite preko reklama. Ili još bolje, idete se centrirati kod osoba koji će vas recimo namjestiti. Nažalost, ovo je moja svakodnevnica desetljećima. I što je još puno gore, ovo je otprilike 95% osoba koje dolaze u moju ordinaciju. Vjerujte mi na riječ, puno toga radite pogrešno i nikako čudo nije da ste bolesti. Zapravo puno
bi bilo veći zapravo čudo da ste zdravi kad ovako živite. Meni je fenomenalno gledati pacijente, čak i osobe koje dođu u moju ordinaciju i dođu u moju praksu, ja im točno kažem u milimetar što trebaju napraviti da budu zdraviji i oni apsolutno ne žele to ništa raditi. To je jako jedan čudesan fenomen modernog čovjeka. Mi ne želimo pomoć, ne želimo se truditi, ne želimo zdravo živjeti. Jednostavno je normalno i teško bolesni i to je, kako bi rekao, život koji je iznimno težak i tako živite desetljećima, a zapravo to nikome ne bi ni poželio. Možemo reći, prije svega, u velikim ste okovima teških ovisnosti o lijekovima, lošoj prehrani i generalno lošem načinu života. I apsolutno je nevjerojatno da se ne želimo potruditi niti malo da budemo zdravi. Čak i kad nam se objasni, pokaže što moramo raditi da nemamo bolesna leđa ili da radimo bilo koju drugu bolest. Ovo je stvarno, kako bih vam rekao, jedan fenomen. Stvarno, toliko toga sam puta vidio u životu da se jedan dan danas šokiram kad vidim koliko zapravo ljudi su bolesni, ponekad naravno traže pomoć, a zapravo ne žele pomoć. Jer bi mi svi htjeli raditi što hoćemo, jesti što hoćemo, popijemo jednu tableticu i sretni dan, jel tako? Nažalost, situacija je potpuno drugačija i tu smo gdje smo svi mi. Ono što možemo reći drugi puta kada vas počnu boleti leđa, prvo razmislite o prirodnim lijekovima. A koji su najčešći problemi sa bolesnom kralježnicom? Prvo su artrotske promjene, odnosno vaša kompletna kralježnica je spojena s globovima, kostima, ligamentima i mišićima. I današnji modern čovjek nemilice uništava sve strukture kralježnice. Dakle, ovo prvo najčešći problema bit će artrotske promjene. Hrskavice, zglobovi u vašoj kralježnici su pod velikim problemom sa svim onim što sam rekao i puno više. Drugi je normalan problem, biti će upala živaca koji izlazi iz vaših leđa. I onda to razmišljamo da imat ćete pritisak na neki živaca koji izlaze iz kralježnice. Kroz našu kralježnicu prolazi tunel, a kroz taj tunel prolazi kralježničina moždina. Ona se na jednom kraju spaja na mozak, a na drugim dijelovima leđa i iz nje se granaju živci prema cijelom tijelu. Od vrata živci idu u ruke, a recimo iz donjeg dijela leđa živci idu prema samom nogama. Jedan od onih najčešćih bolesti koji ćete vi bolovati biti će nešto što mi naziva išias, išijalgija, recimo spinalna stenoza, protruzija diska, hernijacija diska. Ima puno nekakvih naziva kako imate bolest na leđa, a u najvećem broju slučaja budu problemi sa donjim dijelom leđa. I onda imate problema sa artrotskim promjenama i imate dakle probleme sa živcima. I vi ako razmišljate o prirodnim lijekovima, želite prvo aktivirati smanjivanje problema ovoga tipa, je tako? I razmišljate prije svega što trebamo ubacivati u naše tijelo, a biti će nutrijenti koji poboljšavaju funkciju kralježnice i funkciju vaše samih živaca. I tu najbitniju ulogu od vitamina igra vitamin B1 ili tiamin. Možemo reći da je on koenzim koji tijelo koristi za metaboliziranje hrane, za energiju i održavanje pravilnih funkcija srca i živaca. Tiamin ima veliku ulogu, pomažući nam probaviti i izvući energiju iz hrane koju jedemo, pretvarajući hranjive tvari u upotrebljivu energiju u obliku adenozin trifosfata ili ATP-a. Ono što bih htio da shvatite, tiamin ili generalno svi vitamini B skupine vama treba, ili vitamin B1 specijalno, još posebnije kad imate problema sa ovim problemima bolesnim živcima. Jer je vitamin B1 gradivni element živaca, isto tako i vašega mozga. A on je centralni problem kada imate bolesnu kralježnicu u velikom broju slučajeva. Dakle, vitamin B1 pomaže da hranu koju pojedemo pretvorimo u korisnu energiju za naše zdravlje. Tiamin ili vitamin B1 je vitamin topiv u vodi, koji se koristi gotovo u svakoj stanici tijela. Posebno je važan za podupiranje razine energije i zdravoga metabolizma. I ono što je dakle nevjerojatno bitno za reći, mi recimo vitamine i većinu vitamina i minerala jednostavno ne možemo proizvesti u našem tijelu, a trebaju nam da normalno funkcioniramo. Tako i ovi bolovi, otekline, ukočenost, trnjenje, žarenje što vama dolazi radi upale živaca u vašoj kralježnici, vi morate jednostavno vitamin B1 unositi uz hranu ili uz dodatke prehrani.
Ono što prije svega moramo reći, prvo ćete zapravo u vaše tijelo dodavati vitamine B komplekse, specijalno vitamin B1, uz kvalitetne dodatke prehrani ili uz namirnice. Nutritivni kvasac, alge, sjemenke suncokreta, makadamija orasi, crni grah, leća, organska soja, bijeli grah, grašak, goveća jetra, šparoge, propolice, pastrva, losos, tuna, dagnje, organska svinjetina, slatki krumpir, ječam, kukuruz, obena kaša su namirnice koje su krcate sa vitaminom B1. Kada to niste u stanju, kupujte prije svega kombinaciju ili kompleks vitamina B ukoliko imate bolesna leđa i onda na svu tu situaciju dodate još malo veću koncentraciju vitamina B1. Dakle, vitamin B kompleksa sa vitaminom B1 i onda pokušavate pomoći vašem upaljenom živcu da dođe na puno bolju situaciju. Međutim, kažem, u velikom broju slučajeva vama ovaj vitamin neće puno pomoći jer sve ostalo radite potpunosti pogrešno. Ja mislim da se vi ne morate nadati da ćete vi biti zdravi, da živite, rekao sam, kako god hoćete i onda uzimate recimo vitamina B kompleksa. Dakle, tu nema puno pomoći. Za sve imalo ozbiljnije situacije vama trebaju uravnoteženi programi prirodnih liječenja, specijalno od stručnjaka koji se shvaćaju u medicinu, shvaćaju u nutricionizam i prirodne lijekove i onda vi možete razmišljati uz uravnotežen zdrav način života, pravilnu prehranu. Ima puno prirodnih lijekova koja mogu pomoći, trajno riješiti probleme sa bolesnom kralježnicom. Ovdje vitamini B skupine vam super pomažu, specijalno vitamin B1, a kažem na kraju krajeva vaša odluka što vi radite, kako se ponašate i onda koji žele zdravo živjeti bit će zdravi, oni drugi nažalost neće. Moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama u liječenju bolesne kralježnice, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Moji dragi gledatelji, preporučiti najvažniji mineral koji igra ključnu ulogu u zdravlju vaše kralježnice. Ovo je nešto meni izuzetno poznato, jer vam desetljećima radim sa pacijentima koji ima bolesna leđa. Jedan od onih minerala koji igraće ključnu ulogu u vašem zdravlju i zdravlju vaših leđa će biti apsolutno kalcij. I u današnjoj emisiji ćete saznati puno više o kalciju i u zadnjem dijelu emisije ću vam reći s apsolutno kojim vitaminom trebate redovito uzimati sami kalcij, pa da bi onda značajno očuvali zdravlje vaših leđa. Vi se nikada nećete trajno izliječiti od bolesne kralježnice ako pijete lijekove, dobivate injekcije ili operirate leđa. Nažalost, jako malo osoba zna da redoviti unos bitnih nutrijenata značajno pomaže zdravlju kralježnice. Glavni problemi sa kralježnicom su vezani za kosti, sklobove, diskove i same živce. I mi u najvećem broju slučajeva tijekom vremena, a nažalost ova vrsta problema se danas značajno pogoršava u puno mlađih osoba. Jer mi imamo izuzetno loš način života, sjedilački način života, loša prehrana, lijekovi, dovodi do toga da danas već ljudi u 20. i 30. godinama počinju značajno oštećivati samu kralježnicu. Sasvim je logično. Ako vi 95% vremena dnevno provedete sjedeći, ležeći, što će to učiniti vašoj kralježnici? Činit će jako loše i ono što morate voditi računa. Određeni bolesti koje se najčešće javljaju na bolesnim leđima bit će nešto što mi nazivamo artrotske promjene ili degenerativne promjene ili problemi sa samim kostima i samim zglobovima koji se nalaze u vašoj kralježnici. I što se tu događa? Dakle, razmišljamo što nama treba da nam što je duži vremenski period očuva zdravlje naših kosti i naših zglobova. I tu je enormnu ulogu igra sami kalcij. Jedna od najboljih preporuka ovoga tipa je zapravo kalcij. Kada ljudi pomisle na mineral kalcij, zdravlje kosti obično je prva stvar koja vam padne na pamet. Ali njegove prednosti nadilaze pomoć u izgradnji i održavanju jake skeletne strukture. Ovaj mineral je također potreban za regulaciju srčanog ritma, pomoć mišićnoj funkciji, regulaciji krvnog tlaka i lazanje kolesterola. Te je uključen u brojne funkcije signalizacije živaca i puno toga. Prevedeno znači, uz pomoć u zdravlju funkcioniranja vaših kosti i zglobova, on će izvanredno dobro djelati na funkcioniranje vaših živaca. Jedan od onih najučestalijih problema vaših bolesnih leđa
bit će problemi sa upalom živaca. To su one sitne male niti koje izlaze iz vaših leđa i koje vam uzrokuju sve one silne probleme. Dakle, nama kalcij pokriva i situaciju sa strukturom leđa, sprečavanjem artrotskih promjena i povoljno djeluje na funkcioniranje vaših živaca, što itekako želite. A zašto vama nedostaje kalcij? Prije svega uzimanje velike količine lijekova. Isto tako redovito jedoći lošu hranu koja sadrži puno antinutrijenata. To su one kemikalije koje se nazivaju fitinska ili oksalna kiselina, koje se nalaze u lošim namirnicama. One su u stanju spriječiti apsorpciju kalcija u tijelu. Niske razine kalcija često imaju vegetarijanci, osobe koje jedu jako malo kvalitetnih mliječnih proizvoda i specijalno osobe koje imate probavni poteškoće, jer taj kalcij se u tijelu treba nekako razgraditi. Svi vi koji imate napuhanost, nadutost, žgaravicu, gastritis, gerb, SIBO, kronovu bolest i slično, u velikom ste riziku da se u vašemu tijelu ne razgrađuje kalcij kako što bi trebalo, odnosno apsorbira. I ako imate probavne poteškoće, pijete velike količine lijekova, što možete očekivati? I ovo je specijalan problem osoba koje su starije životne dobi. 50-60 godina plus, nemate kalcija, imate problema sa leđima. Vodite itekako računa o tome. Apsolutno moramo reći da kalcij i fosfor zajedno djeluju na zdrave kosti i zglobove. Kalcij i magnezij djeluju zajedno na zdravo srce i krvnih žila. 20% kalcija se svake godine razgradi u tijelu i zamijeni novim kalcijem. I to je jako bitno za reći. Dakle, taj kalcij se razgrađuje i ponovo se apsorbira. Što trebate, moji dragi gledatelji, raditi? Naravno da trebate prije svega za zdrava leđa uzimati namirnice koje su krcate sa samim kalcijem. I sad ću vam dati jedan popis namirnica koje su izuzetno dobre i jako su krcate sa kalcijem. Prije svega organski mliječni proizvodi, losos, sardine, alge, tamno lisnato zeleno povrće, badem i šparoge, prehrambeni kvasac, brokula, kupus, maslačak, datulje, kelp, zob, šljive, sezam, alfalfa, korijen čička, kajinski papar, kamilica i limunska trava, što bi vjerovali. Sve što ne volimo jesti, ali tako, moji dragi gledatelji, puno je bolje otići na hamburger, na brzu hranu, na pice, sve ono što mi danas jedemo, pijemo velike količine otrova, jedemo velike količine otrova, ne da je Bože da jedemo nešto zdravo. Jel tako, moji dragi gledatelji? Jer smo mi nažalost naučili naše tijelo da konzumira jako loše namirnice i to je ciljano napravljeno. Da su mi ovisnici o jako lošemu. Što više jedete loše namirnice, to više uništavate i ono malo kalcija što imate. I još ako naravno prevedeno znači, ako imate bolesna leđa, što možete očekivati, dragi gledatelji? Normalno probleme, ogromnom tipa. Ono što vam još preporučio, apsolutno, da bi se pravilno razgradio kalcij u tijelu, vama treba vitamin D. Kao dodaciji prehrani, standardna dnevna doza muških su od 19 do 70 godina 1000 mg dnevno, iznad 70 godina 1200 mg dnevno. Iznad 70 godina 1200 mg za žene, a za žene od 19 do 50 godina 1000 mg dnevno. Kalcij i magnezij su dva minerala od kojeg osobe u razvijenom svijetu najviše nedostaju i ako uzimate recimo dodatke prehrani na bazi kalcija, uzimajte kalcijev citrat. Dodatak prehrani kalcijevog citrata, prije svega bi volili da jedete zdrave namirnice i to održavate u nekakvim normalnim primjerenim dnevnim dozama. Ono što nikako ne smijete uzimati prekomjerne količine kalcija. To isto nije dovoljno, a to ćete najčešće napraviti kada napamet uzimate velike količine dodataka prehrani. Kao i uvijek, za sve ove probleme vama treba stručna medicinska pomoć. Veliki broj vas apsolutno ne, ja bih zapravo rekao nitko, ne zna kako da vi izliječite bolesno leđe. Vi svi gutate tablete, gutate injekcije i što vas dovodi? Ajde, pišite ako imate hrabrosti dolje ispod video zapisa. Što se dogodilo sa vašim bolesnim leđima nakon što ste pili redovito tablete, injekcije i kad su prošli mjeseci i godine. Ajde, pišite dolje pa da onda veliki broj zapravo ljudi malo i čuje vaše informacije. Ja vam to gledam 25 godina. U kratkim crtama, zdrav način života, zdrava prehrana, redovito vježbanje, konzumiranje zdravih namirnica će vam dati šansu da jednog dana budete zdravi. Kada vi to ne radite, onda opet rekao sam treba stručna pomoć, ali ne
gutanje tableta, injekcija i sličnoga što veliki broj vas radi. Za današnju emisiju mi je jako bitno za reći, apsolutno uzimate kalcij apsolutno trebate sa magnezijem, jer kalcij i magnezij zajedno rade u organizmu i još to naravno morate potkrijepiti sa vitaminom D i onda će vaša leđa biti na puno bolje situaciji. Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti jedan izvanredan prah koji je zapravo jedan prirodni dodatak koji može značajno poboljšati situaciju sa vašom bolesnom kralježnicom. I svi vi koji imate bolove, koji imate recimo osjećaj utrnutosti, imate nešto što se naziva recimo hernijacija diska, artrotske promjene, recimo skolioze, kifoze i slične vrste recimo osteoartritičkih promjena u kralježnici i koji redovito, dakle, liječite se potpuno pogrešno, ovaj prirodan način može značajno smanjiti vaše tegobe. Reći ću koje su još njegove zdravstvene blagodati, koje su preporučene dnevne doze i naravno na kraju emisije ćete me saslušati, dati ću vam još nekoliko izvanrednih savjeta kako možete prirodno i sigurno zapravo i trajno ukloniti tegobe vaših leđima bez ijedne nuspojave. Preporučit ću vam nešto što ima oznaku SAMe ili S-adenozilmetionin. On je prisutan u svim stanicama našega tijela. Proizvod je aminokiseline koja se naziva metionin. Ključan je za niz procesa u organizmu, specijalno za bolju funkciju jetre, mozga i zglobova. Apsolutno, dakle, kada govorimo o ovome, vrsti, nutrijenta koji je, rekli smo, prirodno prisutan u našemu tijelu. Mi sa vremenom, i specijalno što smo stariji, pa onda što pijemo velike količine lijekova, pa što jedemo izuzetno lošu hranu i puno ostalih perspektiva, utječe da upravo ovaj S-adenozilmetionin, on ima skraćenicu, same se smanjuje u našem organizmu. Što njegova koncentracija manja, mi smo bolesni, imamo većih problema sa samim leđima. I kada govorimo, on je specijalno bitan kod osoba sa depresijom i kroničnom boli. Ključan je za proizvodnju neurotransmitera koji se nazivaju serotonin, melatonin, dopamin i neuroepinefrin. Oni su odgovorni za bolje raspoloženje, osjećaj ugode i reguliraju spavanje. I to ono što ja jako često viđam u svojoj ordinaciji u radu sa svojim pacijentima. Jer vi puno puta, kada imate problema sa leđima, jako često je to udruženo sa psihološkim problemima. Kada vas bole leđa, specijalno duži vremenski period, ne možete pronaći rješenje, često razvijate i depresiju i kroničan stres, čak i određenu vrstu anksioznosti. Izuzetno u velikom broju slučajeva vi isto tako imate kroničnu nesanicu. I vi kada konzumirate dodatak prehrani koji se naziva SAMe, vi liječite psihološki aspekt, liječite nesanicu i liječite bolesne zglobove. I apsolutno kada govorimo, S-adenozilmetionin je ključan u vitalni proces koji se naziva metilacija, koji podržava niz biokemijskih reakcija koje se odvijaju u ljudskom tijelu. A uključen je u ekspresiju gena, popravak DNK, održavanje fluidnosti stanične membrane, sintezu proteina i neurotransmitera te metabolizam masti i minerala. I ono što zapravo možete očekivati kada redovito uzimate SAMe, u preporučenim dnevnim dozama, vaši bolovi, vaše otokline, vaša ukočenost u leđima će potpuno prirodno nestajati. Vaš mozak, naravno, puno bolje radi, osjećat ćete se bolje i čak znanstvena istraživanja pokazuju osobe koje imaju problema sa astmom, ova može fenomenalno pomoći. I kada govorimo o samom SAMeu, izvanredno je, djeluje kao prirodni antidepresiv, prirodno liječi degenerativne promjene zglobova, tako da vam može značajno poboljšati situaciju, vezano i sa ostalim artrotskim promjenama, što itekako morate razmišljati. I jedan od onih glavnih razloga zašto imate bolesna leđa biti će artrotske promjene. Ali često te artrotske promjene se događaju u zglobovima u našem tijelu, u koljenu, kuku, recimo ručnim zglobovima, i ukoliko ste jedna od tih osoba koji ima i druge tegobe ovoga tipa, a imate bolesne zglobove, vama S-adenozilmetionin može izuzetno pomoći. I kada govorimo preporuke za doziranje, one se kreću negdje od 400 do 1600 mg dnevno, ovisno o stanju koje se liječi. Ono što ću vam preporučiti da počnete sa manjom dozom od 400 mg dnevno, a zatim polako povećavate dozu kako ju dobro naravno podnosite.
Možemo reći da je S-adenozinmetionin se treba uzimati na prazan želudac, ali imajte na umu da može djelovati stimulativno, pa razmislite o uzimanju ranije tijekom dana kako vam ne bi naravno ometao sami slični tip. Dakle, uzimate ga na prazan stomak, krećite o manjim preporučenim dnevnim dozama i onda recimo svaki tjedan možete pomalo pojačavati. Dakle, ovaj dodatak prehrani super jednostavno se kupuje u dućanima zdrave hrane ili recimo u dućanima zdrave hrane putem interneta. Dakle, ne može biti lakše. Čak možete pronaći i možda i u vašoj ljekarni. I onda uz određene još moje preporuke možete značajno poboljšati situaciju sa vašom kralježnicom. Što će još ova pomoći ukoliko imate bolesnu kralježnicu? Uz S-adenozinmetionin apsolutno redovito uzimate glukozamini chondroitin duge staze. Postoji jedan dodatak prehrane koji ima oznaku MSM, njega trebate uzimati 1000 mg 2 do 3 puta dnevno i specijalno i jedan mineral koji se naziva bor, on se uzima 3 mg nakon jela. I ovo su nutrijenti koji će vam pomoći da riješiti vaše tegobe, međutim kao što sam puno puta napomenuo, oni sami po sebi neće napraviti čuda ako vi ne promijenite vaš način života. Od pravilne prehrane, od kontrole tjelesne težine, rekli smo kontrole stresa, kontrole spavanja, gutanja lijekova i slično, morate sa promjenom načina života i uz ove nutrijente, dakle, praktično trajno i sigurno izliječiti ovakve vaše tegobe. Dragi moji gledatelji, danas ću vam otkriti jedan tajni moj specijalni recept kojim preporučujem velikom broju mojih pacijenata koji imaju problema sa bolnim leđima. Mi danas znamo veliki broj biljaka koji imaju nevjerojatan utjecaj na smanjivanje bolova, oteklina, upala u leđima, generalno u zglobovima. I ako znamo koristiti specijalne vrste biljaka, kao što ćemo raditi današnji čaj, imat ćemo nevjerojatnu mogućnost prirodnog smanjivanja tegoba u našim leđima. Sve što će vam trebati od današnje recepture biti će suho lišće lavande, suho lišće gospine trave i suho lišće od valerijane. Dakle, zapamtite mi, moji dragi gledatelji, dakle, postoji nešto što se naziva apsolutno valerijana, nešto što se naziva gospina trava i postoji nešto što mi nazivamo apsolutno lavanda. Sve od ovih tri biljaka su nevjerojatno potentan način poboljšavanja našega zdravlja. I želimo od ova tri sastojka praviti jedan specijalni čaj kojeg ćemo redovito konzumirati. Kada govorimo u posudu, dodajte 400 ml vode, zakuhajte i dodajte po jednu malu žličicu suhog lišća lavande, jednu malu žlicu suhog lišća gospine trave i jednu malu žlicu suhog lišća od valerijane. Na laganoj vatri kuhajte 7 do 10 minuta. Sada čaj uklonite i procijedite. Piti jednu šalicu čaja prije podne, jednu šalicu čaja popodne i piti ga 10 dana zaredom i obavezno raditi 10 dana pauzu, pa veliki broj osoba to može prakticirati praktično cijele godine. Dakle, prvi korak što će trebati svi od vas, dodajte u prvi dućan zdrave hrane. Sve ove čaje možete tamo super kupiti, samo je bitno da kupite organski proizvod i neka ovaj bude suho lišće jer je puno zdravija verzija. I ako redovito konzumirate, dakle, lavandu, gospinu travu i apsolutno nešto što se naziva valerijana, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. Kako bi rekao, ova vrsta recepture rješava barem 50 drugih problema koje vi imate, međutim za današnju emisiju mi je najbitnije bilo reći da ukoliko imate bolna leđa i želite si dati šansu na prirodan način pomoći si, dakle možete specijalno koristiti ovu vrstu čaja. I još jedna informacija za kraj, ukoliko želite da vaša leđa budu trajno zdravlja, veliku ulogu igra hrana koju vi redovito konzumirate i još, dakle, bitnije koliko puta hranu vi dnevno jedete. Dakle, vi želite, vjerujte mi na riječ, ukoliko specijalno ste osoba iznad 35-40 godina, svakodnevno minimalno postiti od hrane 16 sati. Želite redovito prakticirati jedan režim prehrane koji se naziva isprekidan ili povremeni post. Ja sam na ovom režimu prehrane zadnjih 10 godina i nikada se u životu nisam bolje osjećao, a što je bitno, vi koji me redovito pratite, ja vam 20 godina izučavam intenzivno najzdravije režime prehrane, najbolje, dakle, prirodne načine liječenja i apsolutno svuda i uvijek kada govorimo o postu je to nešto savršeno za naše zdravlje. Dakle, nikako nemojte prebacivati 2 obroka dnevno, neka budu što kvalitetniji obroci što možete.
Postite minimalno 16 sati svaki dan od hrane i konzumirajte ovaj čaj prije podne i popodne. I vidjet ćete u kratkom vremenskom periodu nevjerojatna poboljšavanja vašeg zdravlja, samo tako nešto trebate redovito prakticirati. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Ona je službeno u prodaji na hrvatskom, engleskom, njemačkom i poljskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega što ćete na pravilan način naučiti i prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašega zdravlja. Ova knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani moždani udar, demenciju, prirodno smršaviti, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga, na savršeno prirodan način. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako se isprekidanim postom možete značajno poboljšati svoje zdravlje i produžiti svoj život.